gusto si Yawa nga i-deprive ka iyahang ilaron. So sa himuon patubuon iyahang i-trigger ang imuhang gitawag greed kanang pagkahakog. O pakit-on ka sa mga kalibutanong mga butang hantod mangandoy ka nga gusto ko magdato aron ko maka-travel ko aron ko makaadto sa nasod aron ko makapalit dili man na sayop. Pero kung ang imong hunahuna nangandoy ka nga mahimo kang dato para lang sa imong kaugalingon, kung nangandoy ka para lang sa imong kaugalingon, that is wrong. Sayop ka. Oh, kaya nga naman, ang sigingon ni Jesus Christ, unsay bili sa usa ka tawo, unsay bili siyang kalag, kung maangkon niya ang tibok kalibutan, apan bugti niya na kalaglagan sa imong kalag. Okay, so walay pulos. Walay pulos. Daghang mga dato, nga ilang pagkadato, nabiyaan, bili sa kalibutan, asaron sila, to sa impyerno. O, ato yun ang mahisgutan na ay taong dato, nga perting datuan niya, namatay, pero ang iyang kalag na impyerno. Perting paita. O, muna nga ikaduha, aritas ikatulo. Ikatulong butang nga kawaton sa yawa na to. Okay? Ikatulong butang nga kawaton sa yawa. Diyan nimo kaning gitawag time, oras. Nasayod ang yawa nga atong oras, dili na mo balik. Nasayod ang yawa nga atong oras diri sa kalibutan, limitado lang. Okay, ang limit sa ang time diri sa kalibutan, 70 years. Kung napaka-extension, 80 years. Pinakakapoy na nga extension, 100 years. Kapoy na kayo na. Luya na kayo mong lawas na. So, nasayad ang kaaway, ana, nga limitado ang imong pagpuyo diri sa kalibutan. Og nasayad ang kaaway nga ang time nato diri sa kalibutan, once mulabay na, dili na siya mo balik. Okay? Dili na siya ma-rewind, dili na siya ma-recover. Sa buhaton sa yawa aron makawat atong time naghimo siya gitawag mga pamagi nga ma-entertain ka nga makalimot ka nga ang Dios adunay purpose sa imong kinabuhi. Igsoon ti man dili aksidente nga natawo kaning kalibutan na naay purpose ang Dios sa imong kinabuhi. Mao nay pinaka main thing nga imuhang pangitaon sa imong kinabuhi. Ayog sugot, ayaw ipadayon ang imuhang pagkinabuhi sa kalibutan without knowing the purpose of God. Kinahanglan imong mahibaw-an ang purpose nimo sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, kung wa ka na side sa imong purpose, kung ang imong pagkinabuhi ning kalibutan na wala naka-align, not according to the purpose of God for your life, you have missed your life. Na-miss nimo ang pinaka-importanteng butang sa kalibutan. If you will try to look around us, no, kung imong tan-aw ang atong palibot bisan sa nature, no? Mahangad ka sa kagabion, makita nimo ang mga bituon. Ang bulan sa adlaw makita nimo ang adlaw nagsiga. So kanang mga butangan nga imong makita sa kawanangan pulos na i-design sa Ginoo na nay purpose. Ang adlaw gihimo sa Dios to rule the day. So ang sun, ang adlaw wala gyud na siya nakamiss, wa gyud niya na-miss ang purpose niya sa iyang existence. Kada adlaw sige siya provide na to og sunlight. Di ba? So kung mo tan-aw po ka sa gitawag animal kingdom sa mga animals, na sila purpose. Karita sa mga manok, ang purpose nila nga provide sila meat para sa tao. So wala sila na failed sa pag-accomplish silang purpose to supply our need physically. Di ba? So tanang butang na i-purpose. Now, what is your purpose? Pangitaa ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Og sa diyang imong nasuta ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi, diha ibuhos ang imuhang panahon. Kaya nga naman, ang atong time limited. Kung imong tan-awon karon labi na sa atong panahon karon, kusog kaayo, advanced na kayo ang gitawag teknolohiya. Di ba? So taas kay tag time sa mga butang labi na sa social media, di ba, sa pagtan-aw mga salida. Kung imong tan-awon mga time consuming activities. Nakuhaan ang atuang panahon, di repita. Sa pagpantrabaho, 8 hours pa lang daan, paksit na atong time. Di ba? Or kung sa imong pagnegosyo, gusto ka mo expand, daghan kay ka negosyo tanan, dili na sayo. Pero kung ang imong kinabuhi, imong gihurot ya dapitan, naabtan na lang kasi imong expiration. Naabdan kasi imong kamatay, labihan nimo ka busy. Meaning to say, ay imong time na osik. Gikawat, sayawa ang imuhang oras na nawa. Ingon si Jesus Christ, describe ni Jesus Christ ang kaaway, nga si Satanas, gipakasama siya sa kawatan. Nga ang kawatan, mangawat gyud na, magkalisod, mupatay, muguba. Okay? Sa
atong gibasa kaganina sa book of 1 Peter chapter 5 verse 8 nga ang atong kaaway gipakasama sa leon nga makakita gana na siya tukbunon, iya ginang dalion tukbo niya, kunis-kuniso niya, gubo niya, hantod nga totally destroyed. Ingana ang atong kaaway. Igsoon, review ha. Kumusta imong health? Ayaw abusahi imong panglawas. Kay once masakit atong lawas, igsoon, dili pa na nimo, kung ikaw healthy ka, dili pa na nimo ma-realize. Pero kung ikaw masakit ka, diha nimo ma-value nga importante gyud ay ang health. Ikaduha, okay, ang ato ang treasure, ang ato ang finances. Unsay goal sa imong kinabuhi, gusto ka madato, okay ra man na siya, pero kung ang imong goal aron ka madato unya gusto ka nga para lang sa imong kaugalingon nga kalipay, you're wrong, my friend. Ayaw pagpakadato sa imong kaugalingon. Kung gusto ka madato, magpakadato ka aron ka mahimong instrumento nga daghang tawo matabangan tungod nimo. Pero kung gusto ka madato, aron ka maka-travel, makapalit kasi imong mga gusto ko anon, nga dako nga imong income, dako na kay kag income pero mahibong ta nga di gyapon ka katabang kay ngano man ang imong income imong gihurot sa imong kaugalingon, imong gi-consume sa tawag na greed. Hakog ang tawag na tawhanon nga kinaiya hakog. Medyo sakit pero tinuod na. Mayon ka, syempre ako gyud naghago, tinuod na siya pero timan ina. Wala na gihatag sa Dios sa imuha. Aron lang para sa imong kaugalingon. Gihatag na sa Dios sa imuha kay ikaw steward ka. Mayong kag steward, piniyalan. Mayong kag piniyalan, dili na imo. Na'y naghatag ana. So, ilha ang naghatag. I-acknowledge ang naghatag. Ayaw focus sa gihatag. Focus sa naghatag. Timan, igyon na. Iusahay, na sidetrack ta, na diverted ta. Nag-focus na hinuon ta sa gihatag. Nakalimuta sa naghatag. Diba? And then, atong time. Tagaig time ang Ginoo. Tagaig time. Tagaig time nga mobasa ka sa pulong sa Ginoo, tagaig time nga magmamalandong ka, tagaig time nga makig-istorya ka sa atong makagagahom sa imong amahan nga ato sa langit. Hatagig time ang Dios sa imong kinabuhigson kay ngano man ang time nga imuhang ihatag diha sa Ginoo, dili na siya wasted time. Pero ang time nga imong gigahin para sa kalibutanong butang, para lang sa temporary nga mga butang, wasted ka na siya igsoon. Gigamit na sa yawa, gigamit na sa kaaway, aron ikaw iyahang maguba. Ayaw tuguti, ang kaaway maguba sa imong kinabuhi.